Panjang juga topik ni. So the last one is phase diagram. Like half an hour only. Okay, untuk phase diagram, so phase diagram is a graphical representation lah, combination of temperature, pressure, composition, or any variables, other variables. Okay. So phase diagram shows what phases exist at equilibrium and what phase transformation that we can expect lah. Okay, sometimes bila kita ubah one of the parameters such as the temperature, the pressure or the composition, so kita boleh tengok perubahan dalam phase tu sendiri. So according to the syllabus, okay, we will cover for unary and binary phase diagram, dan binary phase diagram juga hanya melihat kepada isomorphous dan juga eutactic phase diagram. So unary phase diagram, as it names, ini adalah one component phase diagram lah. Maksudnya kalau kita ada materials with one component, contohnya yang ni adalah air, H2O. Okay, so for unary phase diagram, composition is held constant. Okay, dia punya variables adalah pressure and temperature. So kadang-kadang kita panggil it PT diagram. So example H2O, okay, shows the temperature and pressure at which ice, okay, which is solid, water, which is in liquid stage, and also steam ataupun in gas ataupun vapor. So AO, BO and CO ni adalah phase boundary. Okay. So the two phases on either side of the curve are in equilibrium along the boundaries line. So at boundaries line ni, liquid, contohnya at boundaries line of CO ni ataupun zero ni, the phases here is it is an equilibrium between liquid and vapor. Okay, so sama juga solid and liquid, the equilibrium, it is equilibrium in BO line. Okay, and between solid and vapor, equilibrium line ni adalah AO. And these three phases, okay, solid, liquid and vapor, equilibrium at point O ni. Okay. So upon crossing the boundary, one phase transform to another. For binary, it's a two-component phase diagram. So for binary, temperature and composition are the variables parameter, okay, and pressure ni adalah constant, normally 1 atmosphere. Okay. Okay, since dalam syllabus tu ada sedikit tentang ion carbon, so ion carbon juga adalah binary phase diagram, but specific only to steel lah. Ion carbon ni kan, ion carbon is a steel. So kalau kita tengok untuk steel alloy pun, the maximum carbon added is 6.7 weight percent. So that's why kalau kita tengok dekat sini, carbon ni up to 6.7 weight percent only. So there are two important points in ion carbon phase diagram, which is eutactic yang dekat atas ni. Okay. Eutactic means a transition from liquid phase to solid phase, two different solid phase. In this case, we have gamma and also this iron carbide. Eutactic, and then kita ada eutectoid. Okay, point B. This is a transition or transformation from one solid, okay, to another two different solids. Okay, this one we have alpha and iron carbide. Okay, this is the microstructure lah actually untuk eutectoid. So when we say about ion carbon phase diagram ni, it is a phase diagram for a steel. Okay, and then kita tengoklah kadang-kadang untuk steel depends on the percentage of carbon added. Okay, and also at what temperature. So sometimes that steel could be in this eutectoid region ataupun in eutactic region.
Actually bila kita letak tajuk ni di awal, dia agak-agak kadang-kadang especially to student dia agak blur lah because topik you taktik ni nanti akan diajar selepas daripada ni. Okay. So untuk binary, we have these two, binary isomorphous and binary eutactic, which is covered here lah. Actually binary there ada few other types of binary phase diagram juga. Okay, so untuk isomorphous, this is the complete solubility of the two components. Okay, maksudnya when we have this component A and component B, okay, this A and B, bila kita tambah, it can dissolve one another. There is no limit. There is no limitation of the solubility. So you boleh tambah A dengan B tu up to 100%. Okay. So ini kalau referring back to Hume-Rotary rules tadi, maksudnya dia fulfill all the four criteria yang radius, electronegativity, it has a high solubility. Okay. So that's why dekat sini dia ada sampai 100%. So maksudnya untuk komponen A, untuk komponen B contohnya, kita boleh tambah A at any amount sampai 100% ni. Okay. So it has a complete solid solubility. So untuk binary isomorphous lebih simple. So there are three phases, which is liquid, solid dan juga a combination of liquid and solid. Then boundary line that separated these phases are known as liquidus line and also solidus line. Right, so ini contoh lah. Okay. Dan untuk binary eutactic system, pula, dia ada limited solubility. Maksudnya, okay, contoh ini adalah copper argentum, okay, copper silver system. So kalau kita tengok dekat sini, dalam phase diagram ni, there is a region that we have only purely copper here and also purely silver. Okay, so maksudnya dia ada limited solubility at certain amount, at certain temperature. Silver ni tak boleh ditambah ke dalam copper. Okay, it has a limited solubility. So it has a spatial composition within a minimum melting temperature. So untuk binary eutactic, dia ada 6 phases, which is liquid, and then you ada solid, in this case solid copper, okay, mostly copper alpha, mostly copper, and then beta, mostly silver, and then the combination of the phases lah, liquid plus beta, liquid plus alpha, and also alpha plus beta. So dia ada 6 phases ataupun 6 region. Dan untuk binary eutactic, as it names eutactic, so dia ada eutactic point lah, okay, eutactic point. So as I said tadi, eutactic point adalah transition from solid to two different, from liquid to two different solid. So in this case, kalau kita tengok point where there is a transition from liquid to two different solid is this point lah, okay, kat sini. Daripada liquid transform to two different solid. So ini adalah eutactic point, which is compositionnya adalah 71.9 untuk sistem yang ni, copper, silver. So kalau kita ada plumbum stannum contohnya, so of course value dia lain lah. Dan temperature-nya adalah 779. This is the eutactic temperature. Okay, 779 ni. Alright. So apa yang kita boleh interpret daripada phase diagram tadi? Okay, kita ada binary isomorphous and also binary eutactic. So okay, there are 4 main interpretation that kita boleh dapat daripada phase diagram ni. Satu adalah kalau kita diberi temperature dan juga composition, okay, kita tahu dia punya temperature and composition, then we can determine the phases that are present, okay, jenis fasa ataupun phase apa yang ada, composition of the phases, percentage of fraction ataupun amount of the phases, dan juga microstructure juga kita boleh predict daripada phase diagram tu. Okay.
So saya bagi contoh untuk binary isomorphous first. Okay, rule-nya adalah kita kena tahu temperature dan juga initial adalah composition awal. So untuk tahu phase present, okay, contoh kalau diberi temperature 1100, okay, dan juga composition 60, okay, temperature 1100 dan composition 60, then kita boleh dapat phases exist, fasa apa yang ada adalah alpha. Okay, ini alpha. Okay, alpha itu adalah satu contoh. So kalau katakan diberi 1250, okay, dan composition 35, so it is in liquid plus alpha phases. Okay, we have two phases which is liquid dan solid alpha. Okay, and another one. Okay, so itu satu. Kita boleh determine the phases present. And then second one kita boleh tengok composition. Alright, composition. Okay, katakan initial compositionnya adalah 35 weight percents of nickel. Okay, 35 weight percents of nickel. So pada suhu 1320, okay, pada suhu 1320, fasanya adalah what phase is here? Untuk A ni. Pada point A, phase-nya adalah liquid, right? Liquid kan? Liquid. So kita boleh dapatkan C composition liquid ni berapa. So kalau kita cuma ada satu phase sahaja which is liquid, so compositionnya adalah sama dengan initial composition which is 35% juga. 35 weight percent of nickel juga. Okay. Sama juga at point D 1190. So phase-nya adalah solid. Okay. So kita boleh cari composition of solid. Okay. So composition of solid juga sama dengan, it's equal to initial composition because dia cuma ada satu phase. Okay. 35 weight percent. Right. But okay, at point B, phases present adalah liquid and solid. Okay, liquid and solid. So bila ada liquid and solid, composition yang perlu kita cari adalah untuk kedua-duanya. Okay, C liquid and C solid alpha. So macam mana nak cari composition dekat point B ni untuk liquid berapa persen, solid berapa persen, okay, because fasanya adalah liquid and solid. So kita kena draw tie line. Okay. Okay, so this is what we call tie line. Draw a line from the liquidus line ni, boundary line yang ni, sampai ke boundary line yang ni untuk region tu. Okay, because dia dalam phase liquid plus alpha ni kan, so kita draw the line within this region. Okay, so untuk point yang bahagian liquidus ni, dekat line liquidus, okay, so ini adalah composition of liquid which is 32, dan untuk point dekat solidus, so itu adalah composition of solid which is 43. So yang ni sedikit berlainan lah. Okay, so kita kena ada tie line ni. Okay, and then that one is composition. Dan daripada composition kita boleh calculate amount of liquid, amount of solid. Okay, contoh at point A tadi, at point A the phases present adalah liquid sahaja. Jadi berapa persen liquid dalam tu? So is of course it is 100%. Okay, 100% of liquid. Okay, so kita boleh phase amount that's equal to W. So amount of liquid dalam tu because only one phase, so it's 100% liquid.
Okay, sama juga dengan point D, only solid, so amount of liquid 0, amount of solid 100%. Okay, but untuk point B, because dia ada liquid and solid, so kita kena calculate berapa amount liquid, berapa amount solid. Okay, so untuk yang ni kita kena gunakan this formula. Untuk kena gunakan level rule lah, alright. So contoh tadi dia ada 43 dengan 32 and 35. So kalau untuk liquid, okay, untuk liquid decide kita nak cari amount of liquid, so kita akan dapatkan amount of S ni, which is 43 minus 35 divide with 43 minus 32. So kita akan dapat 73% of liquid. And then the remaining, because total mesti 100%, so the remaining kita boleh ambil sahaja 100 minus with 73. Okay. So dapat 27 untuk amount of solid. Maksudnya dekat point B ni, that material consists of 73% liquid and 27 amount of solid. Okay, so ini timeline tadi lah, okay. Then untuk developments of microstructure in isomorphous, so daripada phase diagram tadi, kita boleh tengok perubahan ataupun the developments of microstructure tu, contohnya bila kita buat penyejukan, okay, cooling process, macam mana perubahan microstructure ataupun during heating process, macam mana perubahan microstructure. Okay, contoh yang ni daripada liquid to solid, okay, which is a cooling process. So the structure started with all liquid, okay, all liquid. And then when we reduce the temperature, okay, dekat liquidus line ni, slightly below the liquidus line, solid start to grow. Okay, so kita nampak partikel-partikel solid start to grow. And then lagi tinggi penyejukan tu, okay, lagi rendah suhu, okay, which is the cooling process is continue. So solid tu akan growing lah. Kita akan nampak size of the solid tu makin increase. Okay, so yang biru ni. Okay. Right, increasing size of solid. And finally all solid lah kat dalam ni. So bila kita lukis microstructure untuk solid, so kalau nampak dekat sini, dia ada grain boundary lah. Okay, remember tadi kita ada belajar tentang, kita ada tengok tentang grain boundaries kan. So untuk solid, normally kita akan differentiate microstructure dia tu, untuk solid biasa dia akan ada grain boundaries ni. Okay, kalau liquid then empty like this lah, just kosong macam ni. Okay, so ini adalah perubahan-perubahan microstructure yang kita boleh predict daripada phase diagram. Okay, either upon cooling ataupun upon heating process. Okay. Untuk what we call isomorphous, okay, untuk eutectic phase diagram, interpretation of phase diagram dia lebih kurang sama, cuma dia slightly complicated sikit lah kan. Saya tak pasti, KV memang cover juga interpretations of eutectic. Syllabus ni cover juga untuk interpretation of eutectic phase diagram. Okay, tak apa, saya explain. Untuk eutectic, okay, contohnya, okay, ini adalah plumbum sternum system, okay, plumbum sternum system. Sama juga kita boleh cari phases present, composition, phase amount dan juga microstructure, okay. Contoh kalau diberi initial composition adalah 40, suhu 150, so phases present adalah alpha plus beta, okay. And then composition,
Okay, since dia ada dua phase kan, alpha and beta, so kita kena draw tie line. Okay, then we get C alpha 11, C beta 99. Sorry, saya kena laju sikit. Okay, then daripada composition, sama juga kita boleh calculate amount of phases. Okay, amount of phases. So kalau kita nak cari because this is alpha, right? Kalau kita nak cari amount of alpha, so kita akan ambil nilai yang opposite. Selalu saya beritahu student saya, kita akan ambil nilai yang opposite, which is kita akan ambil amount dekat S ni. Kalau kita nak cari yang ni, kita akan ambil amount yang opposite dia, which is S ni, C beta minus C naught, bahagi dengan total. Okay, C beta minus C alpha. So kalau kita nak cari yang bahagian sini, so kita akan ambil amount yang sebelah sini. Okay, so untuk amount of alpha 67, so amount of beta 100 minus 67, which is 33. Okay, so itu interpretation, phases present, composition dan juga amount. Okay, so samalah maksudnya kalau okay, contoh kalau yang ni dekat 220, okay, so phases present is alpha plus liquid. So ada dua composition. So kita akan draw tie line within this region only. Okay, so you akan dapat C alpha dan juga C liquid. Okay, and then phase amount sama. So you akan dapat 21, okay, dan juga 79. Okay. Alright. Tapi untuk microstructure dia ada sedikit perbezaan, okay? Depends on the composition. So akan ada beberapa jenis perubahan microstructure. Satu, kalau katakan untuk graf ni, plumbum sternum, untuk composition kurang daripada 2 ni, so dia akan start dengan all liquid and then liquid plus alpha. So dia akan ada alpha dalam liquid ni, alpha which is solid dalam liquid, and finally dia akan ada semua solid alpha. Okay, so at extreme end dia akan ada polycrystal of alpha grains only lah kat sini. Okay, so itu microstructure 1. Kalau compositionnya is in between 2 until 18.3 dekat sini, okay, from here, okay, ni, alright. So initially adalah liquid, okay, and then followed by alpha, alright, ni sama macam tadi, and then all alpha. Kalau kita turun ke bawah lagi, all alpha, but finally dalam alpha tu akan ada beta. So kita tahu beta ni pun adalah solid. So dia ada fine beta phase inclusion. So macam mana structure dia? Okay, so kalau nampak dekat sini, make sure nampak ke tak, saya lukis balik. So ini dia punya alpha tadi, okay. And then dia ada fine beta phase inclusion which is dot yang ni, okay. So maksudnya dia ada alpha yang luar ni dan yang titik-titik ni adalah fine beta phase inclusion which is both are solid. Okay, both are solid. And then kalau di bahagian eutectic sahaja, okay, because tadi kita nampak eutectic regionnya adalah di sini, okay, bahagian eutectic sahaja, starting from liquid, okay, so ini eutectic, okay, liquid, and then eutectic microstructure is a lamella structure which is an alternating layers of alpha and beta. Okay, alpha and beta dia dekat sini now dia punya structure-nya adalah alternating layer macam ni. So ini hanya berlaku di eutectic composition. Okay, eutectic composition sahaja microstructure dia macam ni. Okay, so kalau nampak tadi kita ada first yang ni, okay, first microstructure, and then second microstructure is this region. Okay, third microstructure is here. Right, and then fourth microstructure selepas ni adalah di bahagian yang ni. Okay, so this side kiri dan kanan ni actually sama lah, okay, sama. Cuma yang ni nanti dia akan jadi beta, yang di side tadi alpha, so di sini akan jadi beta. So itu saja perbezaan dia. So untuk bahagian yang keempat ni, okay,
Okay, ni lamella structure kalau anda mikroskop Right. Untuk yang keempat ni, structure-nya starting from liquid, okay, sama, liquid plus alpha, right? But untuk alpha plus beta-nya adalah lamella structure. Okay, so kalau nampak dekat sini, lamella structure which is a eutectic structure tapi dia ada primary alpha, okay, yang putih-putih ni. Result dia adalah alpha crystal sebab dia close to alpha dekat sini. Okay, close to alpha. So dia akan ada alpha crystal dalam eutectic structure tu. Okay, alpha crystal and a eutectic microstructure. So eutectic microstructure is yang alternating layer ni plus dia ada primary alpha ataupun alpha crystal. So kalau yang sebelah sini dia akan ada primary beta lah. Okay, because dia close to beta. Okay, so itu adalah different types of microstructure dalam eutectic. So that's why saya cakap kalau eutectic ni dia a bit complicated sikit dia punya microstructure. Okay, so region sebelum daripada eutectic, okay, alpha plus beta, sebelum daripada eutectic which is this one. So ini tadi eutectic, this is the eutectic microstructure. So kalau yang sebelum eutectic which is this region, okay, this region, so itu kita panggil hypoeutectic, which is kita ada lamella structure dan juga alpha crystal. And then selepas daripada eutectic, this is known as hypereutectic. So kita ada lamella structure with beta polycrystal because it's close to beta. Okay, so ini adalah interpretation of phase diagram for what we call eutectic phase diagram. So normally untuk interpretation of phase diagram, so empat tu lah yang kita akan tengok, phases present, composition, phase amount dan juga predictions of the microstructure. Okay. Alright, so I managed to finish by 4, nearly 4. So ini adalah textbook lah untuk nota-nota saya. Kebanyakannya adalah daripada William Smith ni, Foundations of Material Science, dan juga William D. Callister, Material Science, dan juga ada sedikit daripada Shackelford ni. Okay, Introductions to Material Science for Engineer. Okay, so that's end the lectures. I'm sorry kalau ada yang saya skip tadi because saya tengok masa agak ni. So open to question lah kalau ada. Dah berasak kepala because we are covering one semester punya syllabus in 4 hours. Okay, so memang agak ni lah juga so mungkin agak laju jugalah tadi